जीवकोशर आकार, संगठन और कार्यकारिता संबंधरे आलोचना कला बेले आम मनरे स्वतः प्रश्न उठे जीवकोश गुड़िक देखा किपरि। यार रहस्य जानिबा पई प्रथमे 1665 मसीह रॉबर्ट हुक नामक जड़े वैज्ञानिक एक कर्क पतला खंड को नहीं निज तैयारी एक सरल अणुवीक्षण साहाय्य अनुध्यान करथिले। सेथिरे से गोटे मोह फेणारे थिबा छोट छोट कोठरी सदृश्य अनेक कोठरी थिबा लक्ष्य करथिले ओ सेही कोठरी गुड़िक को से कोष बोली नामित करथिले। तुमे गोटे पियाजर एक पतला आवरण बाहर करी अणुवीक्षण साहाय्य अनुध्यान कर। सेथिरे प्राय एक प्रकार और एक आकृतिर अनेक कोठरी देखा मिलिबो, जहा द्वारा पूरा पियाजटी गठित। पियाजर पतला आवरण रे थिबा सेही एक प्रकार और आकृतिर कोठरी गुड़ी को कोष कुहा जाए। परवर्ती समय रे 1831 मसीह रॉबर्ट ब्राउन को द्वारा नेस्टी और 1839 मसीह पुरु किंजिंग द्वारा आदिजीवक आविष्कृत होइतिला। एसबु को आधार करी 1839 मसीह सिल्डन और स्वान कोष सिद्धांत वर्णना करथिले। पुणी 1855 मसीह वीरच्चो कहिथिले जे कोष विभाजनक्षम और नूतन कोषर सृष्टि सर्वदा एक पूर्व कोषरु संभव होइथाय। आम जीवजगत रे भाइरस, बैक्टेरिया आदि प्राणी और शैवाल आदि अनेक प्रकारर अणुजीव एवं उद्भिद और प्राणी देखा जाती। एमानक मध्यरु बैक्टेरिया, नीलहरित शैवाल और आदि प्राणी इत्यादि अणुजीव मानक शरीर गोटे कोषरे गठित होइतिबा बेले उद्भिद और प्राणी मानकर शरीर बहुकोष विशिष्ट होइताय। एक कोष विशिष्ट जीव मानकु एक कोषी जीव और बहुकोष विशिष्ट जीव मानकु बहुकोषी जीव कुहा जाए। एमिबा भली एक कोषी जीव मानकर समस्त जीवन प्रक्रिया यथा परिपाक, श्वासक्रिया, रेचन, वृद्धि और प्रजनन आदि केवल गोटे कोष मध्य समाहित होइतिबा बेले बहुकोषी जीव मानकर जीवन प्रक्रिया सेमानक शरीर रे थिबा एकाधिक स्वतंत्र धरणर कोषरे तैयारी भिन्न भिन्न टिश्यू और अंग प्रत्यंग द्वारा समाहित होइताय। जीवकोशर आकार, संगठन और कार्यकारिता संबंधरे आलोचना कला बेले आम मनरे स्वतः प्रश्न उठे जीवकोश गुड़िक देखा किपरि। यार रहस्य जानिबा पई प्रथमे 1665 मसीह रॉबर्ट हुक नामक जड़े वैज्ञानिक एक कर्क पतला खंड को नहीं निज तैयारी एक सरल अणुवीक्षण साहाय्य अनुध्यान करथिले। सेथिरे से गोटे मोह फेणारे थिबा छोट छोट कोठरी सदृश्य अनेक कोठरी थिबा लक्ष्य करथिले ओ सेही कोठरी गुड़िक को से कोष बोली नामित करथिले। तुमे गोटे पियाजर एक पतला आवरण बाहर करी अणुवीक्षण साहाय्य अनुध्यान कर। सेथिरे प्राय एक प्रकार और एक आकृतिर अनेक कोठरी देखा मिलिबो, जहा द्वारा पूरा पियाजटी गठित। पियाजर पतला आवरण रे थिबा सेही एक प्रकार और आकृतिर कोठरी गुड़ी को कोष कुहा जाए। परवर्ती समय रे 1831 मसीह रॉबर्ट ब्राउन को द्वारा नेस्टी और 1839 मसीह पुरु किंजिंग द्वारा आदिजीवक आविष्कृत होइतिला। एसबु को आधार करी 1839 मसीह सिल्डन और स्वान कोष सिद्धांत वर्णना करथिले। पुणी 1855 मसीह वीरच्चो कहिथिले जे कोष विभाजनक्षम और नूतन कोषर सृष्टि सर्वदा एक पूर्व कोषरु संभव होइथाय। आम जीवजगत रे भाइरस, बैक्टेरिया आदि प्राणी और शैवाल आदि अनेक प्रकारर अणुजीव एवं उद्भिद और प्राणी देखा जाती। एमानक मध्यरु बैक्टेरिया, नीलहरित शैवाल और आदि
ପ୍ରାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ବହୁ କୋଷ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏକକୋଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଓ ବହୁକୋଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ଏମିବା ଭଳି ଏକକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଥା ପରିପାକ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ରେଚନ, ବୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରଜନନ ଆଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାହିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର କୋଷରେ ତିଆରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟିସୁ ଓ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବକୋଷର ଆକାର, ସଂଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆମ ମନରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ଏହାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 1665 ମସିହାରେ ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏକ କର୍କର ପତଳା ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ନିଜ ତିଆରି ଏକ ସରଳ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମହୁ ଫେଣାରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠରୀ ସଦୃଶ୍ୟ ଅନେକ କୋଠରୀ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଓ ସେହି କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକକୁ ସେ କୋଷ ବୋଲି ନାମିତ କରିଥିଲେ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପିଆଜର ଏକ ପତଳା ଆବରଣ ବାହାର କରି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଓ ଏକ ଆକୃତିର ଅନେକ କୋଠରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରା ପିଆଜଟି ଗଠିତ। ପିଆଜର ପତଳା ଆବରଣରେ ଥିବା ସେହି ଏକ ପ୍ରକାର ଓ ଆକୃତିର କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କୋଷ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1831 ମସିହାରେ ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନେଷ୍ଟି ଓ 1839 ମସିହାରେ ପୁରୁକିଞ୍ଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦିଜୀବକ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁକୁ ଆଧାର କରି 1839 ମସିହାରେ ସିଲ୍ଡନ୍ ଓ ସ୍ୱାନ୍ କୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ପୁଣି 1855 ମସିହାରେ ଭିରଚୋ କହିଥିଲେ ଯେ କୋଷ ବିଭାଜନକ୍ଷମ ଓ ନୂତନ କୋଷର ସୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ଏକ ପୂର୍ବ କୋଷରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଜୀବଜଗତରେ ଭାଇରସ୍, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଓ ଶୈବାଳ ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଣୁଜୀବ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ଓ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ବହୁ କୋଷ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏକକୋଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଓ ବହୁକୋଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ଏମିବା ଭଳି ଏକକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଥା ପରିପାକ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ରେଚନ, ବୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରଜନନ ଆଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାହିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର କୋଷରେ ତିଆରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟିସୁ ଓ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ।